दोस्तों, हिंदू मजहब की किताबों, इसके अलावा तौरात, बाइबल और कुरान के अंदर एक ऐसे आलमी हादसे का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया की तमाम मखलूकात को तबाह करके एक बार फिर से इंसानियत को यहाँ पर आबाद किया। ये वाक़या है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अजीम तरीन सैलाब का, जिसने उनकी कौम को गर्क करने के साथ साथ पूरी दुनिया को पानी से कवर कर दिया और जमीन पर मौजूद हर एक जानदार चीज को खत्म कर दिया, सिवाय उन लोगों और जानवरों के जो इस कश्ती के अंदर मौजूद थे, जो कि अल्लाह के हुक्म पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ कौम कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये आज के दौर के इल्यूमिनाटी यानी शैतान की पूजा करने वाले लोग थे, जो कि लगातार खुदा की तख्लीक को बदल रहे थे। इन लोगों ने जानवरों, पौधों, इंसानों सबको अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर दिया था और ये इतने एडवांस थे कि आज के टाइम के अंदर भी इंसान खला के बारे में इतना नहीं जानता जितना ये लोग जानते थे। ये लोग उस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से खला के अंदर सफर किया करते थे। यही वो लोग थे जिन्होंने एहराम मिस्र जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए, जो कि तूफान नूह के बाद भी बच गए, मगर इन सब लोगों का नामो निशान तक मिट गया। ये इल्यूमिनाटी ये काम उस दौर के अंदर भी कर रहे थे और आज के टाइम में भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज भी ये लोग पौधों, जानवरों और खुद इंसानों के साथ छेड़छाड़ करके इनकी तख्लीक को बदलने में लगे हुए हैं। हर तरह से खुदा की तख्लीक को चैलेंज कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इल्यूमिनाटी इस कदर एडवांस थे और उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर और खुद पर इस कदर भरोसा था कि ये हद से ज्यादा बढ़ने लगे। तब जाकर अल्लाह ने उन पर अजाब लाने का फैसला किया। इंसानी जिस्म के अंदर बदलाव करने के बाद ये लोग उस वक्त ऐसे दिखते थे जैसे कि आज के टाइम के अंदर हमें हजारों साल पहले की एंशिएंट सिविलाइजेशन के निशानात, मसलन एहराम मिस्र की दीवारों पर कंदा किए हुए निशान मिलते हैं, जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि एक शख्स मौजूद है जिसका चेहरा तो किसी जानवर की तरह है, यानी उनका ऊपर का धड़ तो किसी परिंदे या फिर लोमड़ी की तरह था, जबकि नीचे का जिस्म था इंसानों की तरह। ये सब बदलाव उन लोगों ने खुद अल्लाह की तख्लीक को बदल कर और इसका मजाक बनाकर ईजाद कर लिए थे, और इन्हीं लोगों ने एहराम मिस्र को भी अपने लिए बनाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की और उनको तबलीग करने के लिए कई 100 साल गुजार दिए, पर ये लोग बाज नहीं आए। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इन लोगों की उम्रें भी काफी लंबी थीं। जब ये कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उनके लिए अजाब का वक्त तय हो गया, ताकि ये सब के सब लोग डूबकर इसमें हलाक हो जाएं। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि 3 हिस्सों के अंदर एक बड़ी कश्ती को तैयार करो, जो कि 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची हो, और इस पर अपने मानने वालों के अलावा अपने खानदान और हर एक जानवर का जोड़ा भी सवार करो जो उस वक्त तक इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का शिकार नहीं हुए थे। इस तरह के एक एक जानवर के जोड़े को तलाश करना यकीनन बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ये तमाम जानवर उस कश्ती के पास एक एक करके इकट्ठा होने लगे और इसमें खुद सवार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाने वाली ये कौम इस कदर एडवांस थी और इसके पास इतना इल्म था कि ये लोग पोर्टल के जरिए आसमान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते थे और जमीन पर वापस आकर ये लोग आम इंसानों को अपने हुक्म के मुताबिक गुलामों की तरह अपने इशारों पर चलने का हुक्म देते, उनके खुदा बनकर। और बिल्कुल यही वजह है कि कदीम मिस्री लोग इसी तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को अपना खुदा बनाकर पहले भी पूजते थे और आज भी दुनिया भर से उनकी तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मिल रही हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम 2021 के अंदर आने वाली एक हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स के अंदर भी देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि आसमान के अंदर से आने वाले कुछ सुपर पावर रखने वाले लोग जो इंसानों जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनके पास खुदाओं की ताकतें हैं। ये लोग दूसरी दुनिया से हमारे प्लैनेट जमीन पर आते हैं और यहाँ के लोगों के दरमियान घुल मिल जाते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि यहाँ बसने वाले लोगों को और यहाँ पर बसने वाली हर एक चीज को वो अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर देते हैं। सेम वही चीज है जो कि आज के टाइम के अंदर भी इल्यूमिनाटी कर रहे हैं। ये लोग जब भी जमीन पर वापस आते तो यहाँ पर मौजूद लोगों के जिस्मों को बदलने लगते। ये लोग यहाँ मौजूद इंसानों से अपनी इबादत करवाया करते, जिनके सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े होकर एक अल्लाह की इबादत की तबलीग करने लगे। इन इल्यूमिनाटीज के बुत आज भी न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका और अलास्का के अंदर रखे गए हैं, जिसकी ये एलीट क्लास यानी आज के टाइम के इल्यूमिनाटीज इनकी पूजा करते हैं। बाइबल के मुताबिक सैलाब से पहले आसमान से फरिश्तों को उतारा गया था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम और आम इंसान उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की फिल्म नूह के अंदर भी दिखाया गया है, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि जब ये फरिश्ते आसमान से जमीन पर पहुंचते हैं
تو یہ پہاڑوں کی طرح اونچے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا کر ایک کشتی کے اندر سوار کیا اور ان ایلومیناٹیز یعنی ایول لوگوں کو روکے رکھا جب تک کہ سیلاب شروع نہ ہو گیا۔ بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق ایلومیناٹی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، جیسا کہ آج کے انسان مارس پر 2024 تک آباد ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یہ ایلومیناٹی ارتھ اور جوپیٹر کے درمیان ایک سیارے پر موجود رہتے تھے، اور جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو یہ زمین پر واپس آ گئے اور زمین پر فساد پھیلانے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی جینیٹیکل میوٹیشن کر رہے تھے، اللہ کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے آسمان کے اندر سفر کرنے کے لیے اور بے تحاشا انرجی کو حاصل کرنے کے لیے مصر کے اندر اہرام مصر کو بنایا، جو کہ ان کے لیے پاور پلانٹ تھے، اور زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بے تحاشا انرجی کو پیدا کرتے جو کہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے زمین کو دھونا ہی آخری حل تھا، تاکہ آخر تک یعنی قیامت تک آنے والے انبیاء کرام اور انسانوں کی تبلیغ کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ برقرار رہے، کیونکہ اگر یہ سیلاب تمام دنیا کے انسانوں پر ایک ساتھ آ جاتا تو دنیا کا کوئی بھی انسان نہ بچ پاتا، انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے 3 بیٹوں کو بچا لیا گیا تھا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا گمراہ ہو کر اس سیلاب کے وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر بھی ڈوب گیا۔ ایلومیناٹی نے نوح علیہ السلام کو آفر کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں کے اندر گھومنے اور پورٹلز کا علم عطا کرتے ہیں، مگر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی کی تیاری شروع کی تو یہ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں پر تو آس پاس کوئی سمندر ہی موجود نہیں، کیا تم اس کشتی کو خشکی پر چلانا چاہتے ہو؟ جب یہ قوم تباہ ہوئی تو ان کے مجسمے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر موجود رہ گئے، جنہیں بعد میں آنے والی بت پرست قوموں نے ایک بار پھر سے پوجنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر ایلومیناٹی کا ذکر زیادہ موجود نہیں ہے، پر ان کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی ایڈوانس تھے اور انسانوں سے اپنی پوجا اور عبادت بھی کروایا کرتے تھے، اور اسی لیے مصر کے لوگوں نے ان ایلومیناٹیز کی تصویروں کو خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نمرود اور فرعون مصر نے بھی خدائی کا دعویٰ انہی سے متاثر ہو کر یعنی انہی ایلومیناٹیز کی آئیڈیالوجی سے لیا تھا، جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی شیطان کو خدا کا درجہ دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر کنٹرول بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک نہیں بدلی، اور بالکل اسی طرح سے جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک و مختار بنا کر خدائی کا دعویٰ کریں گے تو نوح علیہ السلام کے مخالف رہنے والے ان کے آبا و اجداد کی طرح انہیں ایک بار پھر سے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ لیکن اس بار یہ ٹائم ہوگا قیامت آنے سے پہلے کا۔ باقی آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔